नमस्कार बंधुगण 5 नवेम्बर बुधवार जहाँकि आसंता काली पड़िबाकु जाउछि पवित्र रास पूर्णिमा बा कार्तिक पूर्णिमा। एही कार्तिक पूर्णिमा दिन अस्वस्थ वृक्षरे करि नियंतु एही महा उपाय आपणक घरकु धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जिवो। बंधुगण वर्षक 12 मास भितरे जेतगोटी पूर्णिमा पड़ी थाए सबुठारु अधिक रास पूर्णिमा बा कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बेसी महत्व दिया जाई थाए एवं चलित वर्षर एही रास पूर्णिमा को बहुत ही खास बोली माना जाउछि। काहेकि ना एही रास पूर्णिमा दिन केते सबु दुर्लभ संजोग बनिबा पाई जाउछि। अमृत सिद्धि जोग, आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग जेमिति पूरा 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउछि। बंधुगण एमितिरे एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी आपण स्नान आदि कार्य सारी प्रथमे सूर्यदेवंकु जल अर्पण करिवे। सूर्यदेवंक पूजा बिना श्री विष्णु भगवानंक पूजा अमान्य होई थाए, अर्थात से पूजाटी पूर्ण होई न थाए। सूर्य पूजा बिना जदि विष्णु भगवानंकर पूजा करा जाए तेबे से पूजा राक्षस मानंक द्वारा ग्रहणीय होई थाए। भगवान विष्णु से पूजा को ग्रहण करंती नाही। तेणु एही पवित्र रास पूर्णिमा दिन पूर्व दिग को मुख करी सूर्यदेवंकु आपण 3 थर अर्घ्य अर्पण करंतु। जेउ ढाଳରେ आपण जल नेउछंती से जलरे किछि गंगा जल, किछि टपा महु, अल्प किछि अक्षत एवं फूल को मिसाई सेही जलरे ही सूर्य को अर्घ्य दियंतु। सूर्य को अर्घ्य चढ़ाइबा समय रे कुहंतु, हे सूर्यदेव आपण हेउछंती स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर। आपणकर त्रिमूर्ति रूप को मु नमस्कार करुअछि। तेबे बंधुगण जेउ व्यक्ति एही रास पूर्णिमा दिन अस्वस्थ वृक्षरे विशेष भावरे पूजा अर्चना करि थांती एवं ता सहित एही महा उपायटी को करि नेउछंती तेबे सेमानंकर भाग्यरे केवल लाभ ही लाभ देखा देबो। बंधुगण अस्वस्थ वृक्ष गोटी एमिति वृक्ष जहाकु जदि आमे आम घर पाखरे कि घरे उठिबार देखि थाउ तो ताकु तुरंत उपाड़ी फोपाड़ी देउ। कौन आपण भी एमिति करिसंती? कौन आपण केबे अस्वस्थ गछर महत्व विषय रे सुनिछंती एवं हिंदू धर्म रे वृक्षर महात्म्य विषय रे केते कौन जानिछंती आपण? बंधुगण आपण जानिछंती अस्वस्थ वृक्ष आपणकर बहुत सारा समस्यार अंत करि पारिबो जेतेबेले आपणक भाग्य आपणक हितरे जाउ नथिबो किंबा आपणक जीवन रे बहु प्रकारर असुविधार सामना करिबाकु पडुथिबो। तो केवल एही पवित्र रास पूर्णिमा दिन अस्वस्थ गछर शरण को गले आपणक समस्त समस्यार समाधान निश्चय होई पारिबो। बंधुगण आपण जानती अस्वस्थ को कली जुगरे साक्षात देव वृक्ष बोली माना जाए। आहुरी मध्य शास्त्र रे अस्वस्थ वृक्ष को अनेक महत्व दिया जाइछि एवं अस्वस्थ वृक्ष को छुई एही मंत्रटी कहिदेले आपणकर समस्त इच्छा तुरंत पूरण हेबो। आज आमे एही क्षुद्र भिडियो रे आलोचना करिबा जे एही पवित्र रास पूर्णिमा रे अस्वस्थ गछरे पूजा केउ भली भाबरे करा जाई थाए। अस्वस्थ वृक्ष को छुई केउ 4टी शब्द अर्थात केउ मंत्र को कहिदेले आपणकर सबु इच्छा पूरण हेबो। ता सहित आपणकर समस्त समस्यार अंत बहुत शीघ्र घटिबो। अस्वस्थ वृक्ष को पूजा कले केउ केउ फल प्राप्ति हुए एवं जेउ लोक माने एहा कहंती जे अस्वस्थ गछ मूलरे भूत प्रेतर बास होई थाए तो ए कथार केते सत्य रहिछि ता छडा एमिति केउ काम रहिछि जहाकु अस्वस्थ गछ मूलरे केबे भी करिबा उचित नुहे। एही सबु को जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण माने भिडियोटी को ए पर्यंत लाइक करि नाहंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखि दियंतु। बंधुगण एही कली जुगरे अस्वस्थ वृक्ष को साक्षात देव रूपी वृक्ष बोली कुहा जाइछि। श्रीमद् भगवत गीता रे
ଏକ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଥର୍ବବେଦ ଏବଂ ଛାନ୍ଦୋଯୋଗୀ ଉପନିଷଦରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ପଢ଼ିବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ କି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ମୂଳ ଭାଗରେ ବ୍ରହ୍ମା, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମହାଦେବ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାକ୍ଷାତ ରୂପରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ହିଁ ନିବାସ କରନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବତ ଗୀତା ନୁହେଁ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ମୂଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ, ମଧ୍ୟଭାଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ଶାଖାରେ ନାରାୟଣ, ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀହରି ଏବଂ ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ନିବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କଳିଯୁଗରେ ସର୍ବଜନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେବଳ ସପ୍ତାହରେ ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ଦରିଦ୍ରତାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରବିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଉଠେ ତେବେ ତାକୁ ଆପଣ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ କାଟନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ଦେଖାଯିବ ତ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଗଛ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗଛ ଯିଏକି 24 ଘଣ୍ଟା ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ କେତେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି, ଯାହା କେତେକ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗକୁ ମୂଳରୁ ଭଲ କରିଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ କି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳଠୁ ନେଇ ପତ୍ର ଯାଏଁ ଭଗବାନ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବିଧି ବିଧାନର ସହ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାପରେ ଗଛକୁ କାଟିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ କେବେ ଓ କିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି କି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାର ପରିକ୍ରମା କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର 5 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରଣାମ ନିହାତି କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାପର ନାଶ ହେବ, ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିଦିନ
केवल रविवार को छाड़ी आपण अस्वस्थ वृक्ष मूल पानी रे किछि टोपा क्षीर को मिसाई चढ़ाइले तो आपण कुंडली रे समस्त ग्रह मान शांत रहिबे एवं आपणक दुर्भाग्यर मध्य नाश होइजिब। बंधुगण सेमिति देखिबाकू गले अस्वस्थ गछरे समस्त देवादेवी माने बास करिथांती, किंतु शास्त्र अनुसारे अस्वस्थ गछरे आमर पूर्वज माने मध्य निवास करती। जदि आपण निज जीवन रे केबे तीर्थ जाई पारि नाहंती तेबे आपण केवल अस्वस्थ गछर 11 थर परिक्रमा करिनेले आपणଙ୍କୁ समस्त तीर्थर फल प्राप्ति होइथाए। एहा व्यतीत जेउ लोक माने शनिक वक्र दृष्टि समस्यार सामना करूछंती ब्रह्म पुराणर 118 नंबर श्लोक रे कुहा जाइछि कि शनिवार दिन अस्वस्थ वृक्ष निकटरे कंचा क्षीर एवं जल चढ़ाई सोरिष तेलर दीप जालिले शनिक वक्र दृष्टिर कुप्रभाव आपणଙ୍କ उपरे पड़िब नाही। एहा व्यतीत जदि आपण 108 थर ओम नमः शिवाय मंत्र को जप करिवे तेबे शनिदेव आपणଙ୍କୁ आपणଙ୍କ भल कर्मर फल निश्चित प्रदान करिवे एवं आपणଙ୍କର चालिथिबा 7.5 मध्य अति शीघ्र समाप्त हेबाकू लागिब। बंधुगण आपण माने एही पवित्र रास पूर्णिमा दिन 2टी सोरिष तेलर दीप को प्रज्वलन करिबा पाई प्रस्तुत करंतु। सेही 2टी दीपरे किछि आळती कर्पूर एवं 3टी लवंग को पकाई गोटे अस्वस्थ वृक्ष मूलरे प्रज्वलन करंतु एवं आउ गोटे दीप को नहीं आपणଙ୍କ घरर मुख्य द्वार बंधरे प्रज्वलन करि दियंतु। एमिति करिबा द्वारा आपणଙ୍କର चालिथिबा समस्त समस्यार समाधान निश्चय भावरे होइजिब। ता सहित आपणଙ୍କ घरे रहिथिबा नकारात्मक शक्ति मध्य दूरेई जिवो एवं कोर्ट कचेरी समस्या मध्य दूर हेबो एवं बहु प्रकारर शारीरिक कष्ट मध्य दूर होई जिवो। बंधुगण आम हिंदू धर्म रे अस्वस्थ गछ को मनीष मानकर बंधु बोली कुहा जाइछि। जदि आपण अनेक प्रकारर असुविधार सामना करूछंती आपणଙ୍କୁ किछि रास्ता मिलु नाही से समस्यारू मुक्ति पाइबा पाई आपण निज जीवन रे निराश अनुभव करूछंती ताहेले आपण अस्वस्थ वृक्षर शरण रे जांतु एवं जदि आपण एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा दिन हाथ जोड़ी अस्वस्थ वृक्ष को छुई मनरे प्रार्थना करिवे एवं ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रर जप करिवे तेबे निहाती किछि दिन मध्यरे आपणଙ୍କୁ आपणଙ୍କ सबु समस्यारू मुक्ति मिल जिवो। बंधुगण विश्वास न हेले मध्य एही उपाय को थरे मात्र परीक्षा निश्चय करि देखंतु। आज्ञा एहार शुभ फल आपणଙ୍କୁ निश्चित भावरे मिलिबो एवं ईश्वरଙ୍କ साक्षात कृपा मध्य आपण लाभ करिवे। एहा छड़ा जदि आपण बेमार रे पड़िछंती किंबा आपणଙ୍କ परिवार रे एमिति केही रोगी अछंती जहांकर रोग भल हेउ नाही ताहेले से व्यक्तिंकर बिछणा तळे किंबा तांकर तकिया तळे अस्वस्थ गछर चेर को रखी दियंतु। एमिति कले असाध्य रोग मध्य भल होई जाई थाए। एहा छड़ा भी मान्यता अछि जे जदि आपण समस्त शनिवार दिन अस्वस्थ वृक्ष मूलरे शिवलिंग तैयारी करी तांकर विधिवत भावरे पूजा आराधना करिवे एवं अस्वस्थ वृक्ष मूलरे बसी ओम नमः शिवाय मंत्र जप करिवे तेबे आपणଙ୍କୁ आपणଙ୍କ जीवन रे चमत्कारी फल देखिबाकू मिलिबो। जदि आपण आपणଙ୍କ जीवन रे चमत्कारी लाभ देखिबाकू चाहुछंती तेबे एही पूर्णिमा दिन अस्वस्थ वृक्ष मूलरे बसी अस्वस्थर 11टी पत्र को नहीं ता उपरे लाल चंदन रे स्वस्तिक को बन्हेई सेई पत्रर गोटिए तोरण बन्हेई आपणଙ୍କ घरर मुख्य द्वार बंधरे टांगी देबे। तेबे एमिति कले आपणଙ୍କ जीवन रे थिबा समस्त संकट और वास्तु दोषर नाश होई थाए। बंधुगण स्कंद पुराण अनुसारे प्रति मासर पूर्णिमा दिन सकाळ 10टा बेले माँ लक्ष्मी अस्वस्थ वृक्षर परिक्रमा करने को आसी थांती। तेणु जदि आपण निज जीवन रे गरीबतार शिकार हेउछंती
ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 10ଟା ବେଳେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଓ ଜଳରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଳ ଫୁଲ ନୈବେଦ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରି ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ। କେବେ ବି ଅନାବଶ୍ୟକରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଠିକ୍ରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ଲାଭ ନ ହୋଇ କ୍ଷତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ନେଇ ସେଥିରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଦୋକାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। 7 ଶନିବାର ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ସେହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟକୁ ସତ ମନରେ ମାନିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।